Bila saya start 2 years ago, then saya baru nampak all these numbers, and then YouTube start bayar duit, and I can say, actually can make money, from YouTube. Then saya start making more content, you get more money. Hari ini dalam Diari Ayah saya ada tetamu yang memang dah lama saya nak adakan di dalam podcast, tapi dia sibuk sangat. Kita akan bersama dengan DJ KC. Baik, Assalamualaikum semuanya. Kita bertemu dalam podcast Diari Ayah ini bersama dengan seorang ayah lagi, tapi ini ayah champion. Jangan main-main. Beliau banyak follower di YouTube, Facebook dan juga Instagram. Saya perkenalkan Diari Ayah hari ini, DJ KC Champion. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita salam. COVID ni tak payah salam bro. Tak boleh, dia buat macam gini bro. Taruh tangan dekat dada. Itu je. Namaste. Macam gini. Terima kasih kerana sudi bersama Sujimi malam ni. Saya memang dah lama nak tahu macam mana you dapat nama DJ KC Champion. Kenapa you letak champion kat situ? Okay, sebelum tu terima kasih pada brother Sujimi dan KC untuk kita chit-chat dalam podcast. Sekarang dunia ni orang suka dengar podcast. Betul. Podcast ni boleh dengar bila-bila lah. Tengah drive, dekat rumah tengah masak. Jadi satu cara yang baik lah untuk. Betul. Itu sebab saya ada podcast. And thank you for coming, man. No problem lah. It's my pleasure, bro. Alamak, suara malam seram dia dah keluar. Baru pukul 8. Jadi nama champion ni dulu, saya dulu kat sekolah, saya suka masuk pertandingan. Jadi pertandingan saya masuk dan saya selalu nak jadi yang bagus lah, yang terhebat lah. Memang dari sekolah dulu. Dari sekolah. So dari sekolah, bila saya masuk pertandingan nyanyi, saya menang. Menang biasalah champion. Gitulah kat sekolah champion. Dan dulu kat sekolah saya adalah presiden bagi MLDDS, Malay Language Literature the Society lah. Dance and drama. Tak ada dance, tapi drama. saya jadi presiden tu pada saya sek 2 atau sek 3. Sekolah mana BT Secondary School dulu. BT, okay. BT. Jadi pada usia yang kira macam lower sek lah, dah dapat tanggungjawab berat tu kan. Kau macam mana berapa? Biasalah champion. Jadi dari situlah. Kau ni nak start champion. Nanti kawan-kawan saya anggap biasa, dia kan champion. So dari bawa sampai sekarang tu bawa. Jadi saya masuk pertandingan satu pertandingan DJ di radio. Kemudian sebenarnya bukan saya masuk. Okay. Saya temankan kawan saya. Kawan saya ni dia ajak, dia kata, temankan aku lah. Aku nak pergi audition lah. Okay. Macam, ajar boyfriend kau. Kata, boyfriend aku tak boleh lah, dia ada sekolah. Jadi tak nak saya temankan dia lah. Saya temankan dia yang audition? Dia audition. Saya temankan. So naik bas 93 daripada Toa Payoh tu, naik bas all the way. Ini audition apa ni? Radio lah, nak try lah. Sampai sana je, tiba-tiba kawan saya tengah register, ada DJ Maria Mas'ud datang. Casey. Casey pula. Macam dah tahu nama. Adik, tak nak masuk? Tak nak agak, tak minat lah. Masuklah. Tak nak. Kawan saya ambil form. Isi je lah. Tak nak lah. Isi je. Saya pun isi lah. Okey lah, isi lah. Isi. Masuk audition. First audition masuk. Apa sih aku buat ni benda? Duduk lah tengah queue semua. Ramai orang saya queue. Kau masih ingat tak apa yang kau luahkan bila tengah audition tu? Dia suruh baca skrip. Baca skrip dengan buat satu segmen. Saya baca skrip lah. Baca apa yang dia tulis tu, buat segmen. Segmen saya biasalah, kalau DJ mesti segmen tak lagu. Jadi buat. And then dia kata okay lah, nanti kalau dapat next round dia akan call. So saya that time was in secondary school lah. Secondary school dan nak masuk poly, baru habis O level. So saya was in the library. Dia call banyak kali, tak angkat lah. Nombor tak kenal kan. Siapa sih call? Malas nak angkat. So I was in the library tengah baca buku. Dan suddenly dia call lagi. Ni penting ni apa ni? Call banyak kali ni. Tak angkat bang. Pagi dia call, petang last ni dia kata last call. So saya turun bawah. Saya pun angkat je. Hello? Susah betul aku nak call kau Siapa tu? SK. Dari pagi call sampai sekarang. Sorry kak, ni kat SK ni awak go next round. Alhamdulillah. Untuk orang lain SK ni Suriani Kasim. Suriani Kasim.
So dari situ next round, kemudian pergi next round, kawan saya next round sampailah saya jadi juara pertandingan tu. Oh, kau jadi champion rupanya. Jadi- Okey. Itu tahun berapa Saya 1999. Dan dorang adakan lagi tak benda tu? Ada, kemudian adalah dia tukar-tukar nama lah. Waktu saya dia panggil Kejuraria. Saya masuk sampai menang. Yang peringkat akhir tu saya dengan Zan Sofian. Wah. Kita final lah kira. Final kita lawan dan alhamdulillah rezeki. Lepas tu dah bukan terus jadi DJ bang. Dia kata barulah ada rasa macam aku punya suka buat benda ni Macam suka bercakap dan tanyalah kalau mungkin boleh jadi part time DJ. So diorang tengah sibuk ding dong okey nanti datang audition lah. After 6 months lepas menang baru datang audition. Lagi voice test. Tapi yang competition tu audition kan? Tak, competition Bukan, is tu competition. competition. For fun ni, diorang buat macam kira setiap tahun kan diorang ada budget nak buat something. Oh. So dari competition tu lah. So saya buat dan saya audition after 6 months. Itu pun tunggu lagi. Then after that, Puan Zakia approve. Boleh jadi. Dan datang training after nak dekat setahun baru saya jadi part time. Bila kau tahu yang kau nak jadi DJ? Bila dah menang tu lah. dah menang macam aku Terus boleh terang buat. kau cakap kau dah. Bila dah menang tu macam sebab dulu kalau kat sekolah akan jadi pengacara, jadi tukang cakap, apa-apalah mesti kena ni dia boleh. Saya selalu pergi ke depan. So lepas itu baru dapat tahu macam minat lah. Then my first gig buat DJ ni, first saya bukan buat dengan radio. Saya buat DJ orang kahwin dulu. Okay. Masa tu saya sekolah menengah 5. Then kawan saya ni pakcik dia ada buat DJ, ada DJ company. Saya tak tahu DJ company tu run by Zack Zainal. Jadi dia tengah cari DJ. Tu nama legend. Zack Zainal lama. Jadi dia kata kawan kau, dia panggil Boy, kawan saya ni nama dia Benny. Boy ada kawan boleh host tak? Ada dia kasih nombor. So saya tengok berapa hari? Dulu time 1998. Berapa? $50. Oh sama lah time aku pun Kata $50 macam $50 aku tapi kerja, banyak dulu aku kerja McDonald berapa jam ni aku nak kena kerja. Jadi okey boleh lah sekali pergi first time, and that time memang tak ada experience buat sikit-sikit lah kat sekolah sana sini. So pergi je lah sebab tengok duit tu macam banyak kan. Kalau macam Casey lihat sekarang kau pun buat wedding juga kan? Buat wedding kan? Kalau dulu dengan sekarang you tengok dia punya interaction, performance, macam mana? Apa beza dia dari dulu? Beza banyak lah. Bila orang tak kenal kita mejuk kena lebih tapis lagi. Okay. Bila orang kenal kita mejuk kadang kita boleh go above the line sikit. Dia beyond that line a bit. Orang tahu yang kita ni bergurau. Kalau tak, orang ingat kita ni kurang ajar. Jadi kena dulu, saya dulu banyak pengalaman dan semasa orang belum kenal jadi DJ, saya suka gurau dengan orang. Kadang-kadang tu orang tegur, jangan gitu ni tak boleh cakap gini Jadi macam asal aku asyik kena tegur aje dah. Masa macam tapi bila dah dikenali, the same joke saya buat, orang ketawa. Lain tu. Kira lain, orang punya treatment atas diri you betul. sendiri. Jadi jangan samakan diri kita. Asal dia boleh buat tak boleh buat, kita tengoklah dia tu siapa, keadaan dia. Dan jangan compare lah. Memang sebab dulu saya buat joke macam tak faham kenapa dia ni saya buat joke je orang tegur Macam sensitif sangat lah orang kahwin ni. Tapi bila dah dikenali, saya buat joke, saya gurang orang dan kita tahulah cara kita nak beralas kan. Jadi orang boleh terima pula, pelik lah. Pada pandangan saya kan, kerana saya pun pernah bikin DJ bawah blok Tu tahun bila tu? Itu waktu lepas mungkin 2 tahun 80-an lah. Lewat 80-an. 80-an, okey. Pasal saya mula 85 dengan radio kan. Jadi lewat 80-an tu saya dah masuk DJ bawah blok. DJ bawah blok ni lebih susah tau. Betul. Pasal apa, kita berdepan dengan orang, betul tak? Apa pengalaman yang paling macam you rasa alamak ini paling pahit ke gitu? DJ bawah blok ni tengok customer lah. Ada customer dia no problem. Dia tahu kita boleh buat kerja, dia suruh tak kisah, leave it to you. Ada yang very detailed, dia nak ni, make sure we have to follow lah. Macam saya nak lagu cake cutting lagu ni at this 31st second you main.
You tak main benda tu, satu je you can perform well, satu tu benda you terlupa at the you termain 25th second, dia boleh terplay out the whole day. Saya pernah jadi DJ salah satu majlis ni, dekat majlis DJ ni, saya tengok banyak orang Islam lah kan, makcik-makcik dia, it's a dinner lah. Saya baca doa lah. Pengantin nangis lah. Bukan nangis sebab terharu. Nangis sebab kenapa saya pergi baca doa. Oh, dia tak suka. Ya ke? Certain things yang kita rasa macam baik, bagus, doesn't mean orang tu suka tau. Dia nangis. Asal dia nangis saya suka. Rupanya dekat wedding dia tu, dia ada champagne pouring lah, all this thing. Which is, saya ingatkan champagne pouring tu champagne pouring yang yelah tak tahu dulu baru start kan. Kira kau menginsafkan dia aku harap. Saya tak suka. So this one yang engage me a third party. So third party feedback, pengantin tak suka you baca doa. So first time aku dengar orang tak suka aku doakan orang. Jadi benda ni kadang-kadang benda tu baik, tapi kita still kena minta izin. So sekarang kalau saya nak buat apa, nak baca doa ke, nak buat benda baik, saya tanya, lepas ni saya nak baca ni boleh tak? Saya check dulu. So because ada orang akan tak suka kalau kita just take our own kita punya own buat kita punya cara sih. So kena tanyalah. Tapi sekarang DJ pengantin ni antara sumber pendapatan yang utama? Tidak. Sekarang DJ orang kahwin ni sambilan lah saya punya job. Saya pun dulu saya ambil every week, but after that penat lah. Dengan keluarga, family kan. Balik dia dah pukul 7 malam. Sampai anak-anak saya main sekejap. And then penat sih. Betul. Ayah. Dia penat lah, tak boleh lah. So sometimes I take only once a month or twice a month. Okay. For DJ lah. My main source is my YouTube channel lah. Yeah. Nanti kita akan cakap dengan you pasal your YouTube channel. Tapi sebelum tu kan, your journey in radio dah berapa tahun? Sebelum radio berhenti tu? Daripada zaman part time campur contract campur full time about 15 years. 15 years. Full time berapa lama? Full time is about maybe 10 11 years. Oh, lama juga Saya rasa macam your life in radio, yang apa yang saya nampak lah yang paling ketara sekali is your Misteri Jam 12. Itu you create ke atau pihak radio create? Misteri Jam 12 actually started from Niti first. Niti. Oh, dia buat dulu. Okay. But a woman doing a horror show, of course dia akan tapis benda yang terlalu seram. Oh, okay. But then back then rancangan Misteri Jam 12 ni more to weird stories. Pokok ada 3 mungkin ada 3 buah ke, that kind of story lah. Okay. Bukan horror story yang sekarang ni. Okay. Lebih kepada that kind of cerita. So from there, and then Niti I think was pregnant. So Niti take a maternity leave. Shai took over. The name changed to Pelik Tapi Benar. Okay. But because it is mainstream radio, the pelik can be used, benar cannot. You cannot tell this is ni betul ni legit, tak boleh. So they change it to different name, back to Misteri Jam 12. And then the next DJ took over, DJ Azmi Sempoy. Okay, saya ingat. Azmi Sempoy. Rambut yang macam afro sikit kan. Yes. Betul. Dia Malaysian. So dia namakan Paranoia 12 Malam. Nama macam-macam tukar. Kemudian dia kembali, Zan Sofian take over. Dia Misteri Jam 12. So bila Zan Sofian take over ni, saya suka stay back dulu, belum kahwin kan. Stay back office, saya kat sebelah production studio, learn buat sound design. Dan saya belajar lah macam nak buat tu buat ni. And then sometimes I feed him the story. bro, ni ada cerita ni, ini sound effect. Saya kasih lah kadang macam. Tapi memang bukan tugas. Bukan. Lah, so sometimes just wanna you dulu excited tau, macam when you hear your work orang gunakan, and he's a friend yang okay lah, aku pakai lah. Orang suka, orang komen. Dulu SMS, belum ada WhatsApp lagi. Komen, best cerita ni. Macam rasa suka tau. So from there I suka, and then I buat few times. And then bila I took over, I know what I want to do already. See, because I dah start before that, right? So I took over, I revamp everything lah, tukar sound effect dia, then more to story yang dekat dengan orang lah. Apa sebenarnya kekuatan Misteri Jam 12?
Kekuatannya it's relatable lah. Because horror ni semua orang boleh relate, but I make it local flavour lah, you know. Chua Chu Kang, blok belakang longkang, you know, that kind of thing. Ni blok aku ni, even though I don't say the block number. But dulu sebelum saya jadi DJ full time, saya part time, saya took over buat malam. Saya pernah, I tak tahu sangat dia punya code, tak boleh sebut nombor blok semua. Okay. So during the show ada ni ada kiriman ni dekat Bukit Batok blok ni tingkat 2 ada kelibat, and then the very night saya tengah cerita ni, orang semua masuk datang kat blok tu, duduk bawah ambil kamera. Ya ke? Ada yang sampai ketuk pintu. And then the thing masuk surat khabar. Bos sampai jumpa. Dik, lain kali jangan cakap nombor blok semua. Mana saya tahu benda tu jadi gini. So people actually came down. So dahsyat peminat dia. so orang datang, and then orang tu macam panggil polis, nuisance lah, orang public nuisance yang datang ramai naik lori, naik kereta. Cakap gitu, orang datang ramai ni. Itu yang peliknya tu. So itu time saya part time lah. So what happened is bila saya punya career dekat radio ni, bila saya take over Shah Ibrahim when he left radio. So saya part time, and then they are looking for someone untuk cover that morning slot. Pagi lah, and then pukul 6 sampai 10. So that time saya tengah serve NS. Okay. So serve NS, and then minta izin lah. Minta izin because it's a national broadcaster. Bos Hassan Saleh tulis kepada dia punya commander tengok, dan commander gini-gini approve. Kerja pagi pukul 6 pagi, 10 habis terus pergi fire station. Saya ingat time tu NS. So saya cover Shah Ibrahim. It's a big shoe for me to fill. For I think about 6 months. Saya cover, saya buat rancangan, whatever dia buat tu dia tinggalkan, itulah saya take over. Ada rancangan lagu Arab, lagu Hindustan semua. And then actually I went to the extra mile lah. Macam orang suka lagu ni, saya pergi Mustafa cari lagu Hindustan ni ada tak. So bila saya buat gitu, and then saya bilang orang lebih suka tau. Macam you know, we take the extra effort. From there lah the love for producing, you know, creating program, dan sampailah saya keluar. Saya rasa your journey kat radio ni memang hebat lah bagi saya. Pasal apa, you tinggalkan satu kesan yang, satu rancangan yang betul-betul banyak enough follower dia. And saya rasa macam betul you sambung sekarang. Itu yang saya nak tanya ni. Bawa kita kembali, saya masih ingat lagi your call to me that night. Bila you tengah nak fikir nak tinggalkan radio. Yes. Bawa kita kembali kepada saat tu. Saya was like because everyone wants to grow, you know. Whenever you dekat mana pun you nak grow, you nak berkembang. And then I sense that I dekat radio dah lama. I have so many followers. Even I did an event, a concert, Misteri Jam 12, 6,000 tickets sold. At Fort Canning. And it was a milestone lah. And I got this, got that. But perkembangan untuk saya as an individual staff DJ ni tak ada peluang. Because you know, at some Kenapa point, tu? Mungkin orang tak tahu bila you cakap tak ada peluang ni. Terus terang saya rasa mungkin diorang ingatkan saya tak ada bakat lah. What kind of thing lah. Because maybe my face doesn't, you know, because the next step is for you to go is on TV lah. Where else can I go, right? In this very small industry in Singapore. So I think maybe tak ada rupa, you know, maybe they assume I don't have the bakat. So I just hang on. I just hang on to hope that one day I will be given this one chance to prove that I can do something. But that chance never come lah. So until I have this thing, I started a YouTube channel. And then when I start YouTube channel, I start producing and then appearing on my very own show. People start responding, the views start going up. Then I say, aku boleh buat sendiri ni. You know, but now the problem is I have 2 kids and a wife. House, who gonna pay the bill? Can YouTube sustain me, you know? So macam then I call you. I want to ask, how's the life outside doing social media full time? Because I need to know, I need to have nak tahu duit pendapatan macam mana. Because dekat radio senang lah, every month duit masuk lah, you know.
Every month cocok ATM, okay, bayar bill ni habis, you know. Then can just Paycheck mentality. So but I need to grow. Because age catching up. My son pun I need to spend more time with them. And then until I call you give me advice. Apa yang Abang Jimmy cakap malam tu? I ingat lagi pasal apa bila you call me itu lepas saya makan malam. There's one thing yang you cakap, I terus rasa you nak kena keluar. Itu yang saya rasa macam betul. Pasal you dah bilang your talent, kemudian you dah ada follower, you nak buat ni, yang nak buat tu. Tapi satu perkara je you cakap. Yang terus saya kata, okay, you have to leave. Apa benda tu? Okay, perkara tu you cakap dengan I gini. Saya nak keluar ni so that saya boleh ada freedom untuk jaga anak saya. Jadi saya boleh ada meeting anytime. Anytime saya boleh ambil hantar anak saya. Now, itu yang saya rasa is a good niat. Intention tu kan, bila dan aku ingat lagi I said this tau. Saya cakap kalau itu yang you niat, Tuhan bantu lah. InsyaAllah. Kan, Tuhan bantu kan. Betul tak? Betul. I think sekarang lepas tu saya keluar kan. Bila dah keluar tu macam on the actual day, bila saya dah last day lah kira. Dah sign semua exit form, dah kasih pass balik. Sedih lah. My wife actually was like in the car waiting and crying, you know. But dia cry bukan I left radio. Dia cry because we met at work, you know. Kita courtship dekat kerja. And then my wife ni jenis yang a bit manja kat kerja. Dia punya Pro Tools rosak lah apa. You help me, this one hang lah. So I'm the technical guy. So I always come datang, nanti tolonglah bukakan dia. Okay ni, you I nak interview. Sekarang phone ni tak ni, I need to call. Nanti I am a gadget man. Dalam bag I macam kabel ada. So okay, use this cable. Cucuk sini, tak payah panggil uncle dekat MCR, master control. So everything I help, tolong dia lah. So the sad part is kadang-kadang kita lunch together kat kerja. So that is the sad part lah. Cuma bila dah pergi, now the thing is alhamdulillah, bila when I left tu, my YouTube is making some money but not as much. So I have to okay, ni I have to go big and have to create a bank so people will subscribe, viewers increase, AdSense pendapatan increase. So then next I need to find sponsor to sponsor the channel. Next I need to have a collaboration and then stuff, all this I dah fikir jauh dah. Tapi your growth memang amazing lah. Pasal apa you dah ada 100 and berapa sekarang? 100? Almost 140,000 plus. You dah dapat plug tu. Apa yang you rasa macam sekarang okay, sekarang aku betul-betul kira macam dah bersendiri, make money from YouTube, dan apa you rasa macam bila possible lah sekarang? Fikir balik, saya rasa bersyukur sangat sebab saya start YouTube channel saya ni 2 years ago. Bila saya start 2 years ago, dan saya baru nampak all these numbers, and then YouTube start bayar duit, and I can say, actually can make money, from YouTube. Then saya start making more content, you get more money. Then from there baru saya tahulah macam I have to go somewhere anytime but don't know when. Sebab masih lagi dalam keadaan takut lah bang. Aku rasa kau tak payah takut lah. Pasal apa, aku belajar YouTube more from you tau. Pasal apa, bila aku buka my own YouTube, I don't know what they can do. I just upload aja. Upload video dan orang follow dan sebagainya. I only have macam 44,000 subscribers, but I don't know what you can do. Kau yang bilang aku, boleh ada super chat lah, boleh ada ini. So aku rasa you are ahead tau. You ahead dalam perkara ni. So dengan YouTube ni, I go live every day, every night from home. Very easy, anak masuk bilik pukul 10. So from 10 tu dah masuk dalam my study room, dah start buat research lah. Story, cari email. Then from there baru ada cari effect dia, mungkin kalau ada gambar. Then baru I go live at 12 lah, 12 to 1. But sometimes I extra. Every day, Monday to Friday. No kidding Holiday pun you buat juga pergi holiday because I tak boleh now. I need my YouTube to grow. I tak boleh macam just slack and then tak apalah, tengah holiday lah. We have to hustle now. Not easy, man. To grow, So I pergi holiday, I pergi KL, I pergi Johor, I bawa lah my equipment. I bawa lah the mini one lah, I bawa and I go live lah.
Even the recent live outside home was at Sentosa staycation. I buat and people like it lah. I don't know, but people just like No kidding. Ni benda saya buat seminggu sekali. Video. Itu pun tough lah bagi saya kan. Pasal kita run business, but you every day. But that's your income now lah. Yeah, but everyday ni satu yang bagus sebab teknologi ni kita live. So everything macam sekarang podcast dia, you can control everything. So saya pun sama lah, control everything from the screen. So saya dah tak payah edit lagi. So once I'm done my work, I just need to upload to different platform. You know, I need to upload to my Spotify, to my Apple Podcast, and then my other stream lah. Bila you tengok keadaan you sekarang, rasa tak macam I should leave earlier lah actually? Pernah tak terfikir macam tu? No lah, Allah is the best planner lah. Alamak, right answer bro. Dia kata hari kalau kau leave 2 years ago mungkin tak jadi. Lain. So dia kata you want to leave, you leave that point of in time, you know. Sometimes cara dia suruh leave tu, you feel that you macam disheartened tau. Takkan orang dah tak nak aku lagi kerja sini. You know, understand not? Macam you have given so much energy, ideas, and then you bring up so-called the name of the program, you know. And then at the end of the day, when you want to go, okay, go, bye-bye. It's like, don't go lah. Stay here lah. You know, sometimes you feel like, but you know lah, cara Allah ni memang kadang-kadang you nampak macam disuruh buang kerja ke, ditinggalkan. But actually buang kerja tu is a good thing lah. Sebab you are going to a different level in your life to do benda lain lah. Satu. Tadi you kata pasal your wife Fiza O Tadi you kata yang dia selalu tanya you pasal benda-benda teknikal. Actually siapa yang court siapa? You kejar dia ke atau dia kejar you? Dia takkan kejar orang punya. Oh iya ke? Saya lah first boyfriend dia. Saya ingat dulu, saya kejar dia lah apa nak. So kejar dia dekat kerja. So dating kat kerja je lah. You know, setakat pergi kantin makan. Dan bapak dia garang main-main. The dad is like aku tak kenal. super fierce. Don't pray. So every day kalau nak balik kan, bapak dia welcome kalau dia balik lambat sangat dengan motorbike kat luar, nanti will fetch her home lah. So I'm not even allowed to like go until one time saya macam beranikan diri lah pergi kat bapak dia salam. Macam dia tengok siapa ni. Suara pun macam Malan Seram. So macam bapak dia very fierce. Soalan apa yang dia pernah tanyakan you? Her father? Tak apa-apa tak pernah cakap lah. Salam gitu dah. Dia tak ada macam apa dengan aku. Tak ada. It's totally not like that. Okay. So tapi bila you nak get married dengan dia, I'm sure you nak kena jumpa. Yalah, jumpa lah. Kan? So barulah, apa yang dia tanyakan tu? Barulah jumpa cakap. So bila of course dia dah highlight this thing to the parents lah. Dan baru kita jumpa cakap, betul, ni kau boleh ke ni? Boleh. So we had like tunang for a short while, and then after that we got married lah. I see both of your life ni pasal korang dua macam very big influencers tau. You know, masing-masing ada your own life, your own follower. You know, I know orang akan tanya macam mana you manage dan sebagainya kan. Tapi macam mana you make sure your teamwork dengan Fiza berkesan untuk your work masing-masing dan untuk keluarga. Macam mana you bagi masa dan sebagainya? One good thing sebelum ni, family support very important. My in-laws punya side lah, you know. Sebelum saya buat kerja YouTube full time ke apa, bila kita ada anak ni, my mother-in-law adalah orang dan my sister-in-law adalah orang yang pertama untuk boleh jaga tak? So hantar lah. Hantar. So because that time tu most of them belum kerja, baru habis sekolah, you know, ataupun ada, you know, not much responsibility in terms of work lah. So boleh hantar. My mother-in-law pun masih lagi very strong, you know. So boleh hantar. And then budak pun masih kecil, baby, what can they do? Cannot run, baring je. As time goes by, the amazing thing is until now saya dengan wife saya insist of getting a helper, you know, domestic helper for the family, because my wife sama frekuensi, kita nak privacy lah. Because I want to be walking at home, you know, make boxer.
main boxer and then topless, you know, like a model. Oh, okay, Jadi okay. kalau ada helper ni nak kena pakai baju, you know. So I want that. You want a freedom, Freedom. So tak ada helper and 8 years coming lah. In this marriage, alhamdulillah tak ada helper, but family support very important. So after a while, bila my sister-in-law dah start kerja, and quite difficult for me to send over, because I know my mother-in-law nak jaga 2 anak mana senang sih. I seorang yang very stronger than her, nak jaga pun kadang rasa pedih. So kita start having this idea macam one of us should leave lah. Should leave, but who? So me seeing her in radio, having more opportunity and more windows for her to grow. You know, she's doing documentary, she's doing TV show, she's hosting. I think okay, you stay there. I seeing myself dekat social media growing. Say I should be here. But that decision tu susah lah nak buat. You dah champion bidang radio, kemudian you keluar, you champion your social media, YouTube dan sebagainya. Tapi oleh kerana ini adalah podcast Diari Ayah, I nak tahu kechampionan you dari segi ayah ni. Apa you punya prinsip bila jaga anak? Pasal anak you sekarang dua-dua umur berapa? 3 dengan 5. 3-5 beritahu kita your journey. Okay, so my son, 2 orang ni very mischievous. Mischievous bunch of no lah. Dia nakal lah, very nakal. And then the benda ni nak jaga anak ni, you have to give time, you know. So kalau you tak ada time, you ada duit pun is useless. You kena ada time, you have to see them there, watch them grow, you know. Every time. And sometimes penat bang, tapi oleh kerana I know I akan fikir balik. Usually I will fikir balik, dia satu hari saya tak jumpa aku sekolah, you know. So I have like penat pun I have to have this thing. That's why sometimes watching videos on YouTube give you that benda akan ingatkan you balik tau. You have to spend time at least. How hands on are you bila dalam hal anak-anak? I'm the type of father yang macam my wife lah. Anak ada bapa, anak buang air besar tak boleh geli, wife kena. I no problem. I can bersihkan dia, mandikan dia, tukar baju, can do anything my wife will do except for masak untuk anak. That one my wife punya side lah. Dia akan buat my son makan sup lah apa, dia akan buat spaghetti. But other than that, usually after school dulu time my radio time my schedule like this. I habis on air pukul 2 kan. So 2 sampai pukul 3 pagi I'll be dekat konti sebelah, bilik sebelah, tengah buat some stuff, finishing email ke apa. Then 3 pagi I will balik rumah, sampai rumah tidur dan pukul 4 pagi. Pukul 6.30 6.45 I akan bangun untuk hantar dia sekolah. So by the time my wife dah bangun pagi lah, I'm talking about bila dia kerja pagi lah my wife keluar rumah pukul 5 pagi. So 6.30 dah bangun, siapkan diorang mandi semua. After that send them to school. Okay. And then lepas tu I have like some break. Sometimes my mother will call me, nak pergi pasar lah apa, will send her to do her groceries. Balik sekolah I will take them. Even I'm tired, malam kerja, have to report work by 7 gitu. But I still, lepas diorang habis sekolah, I will make a point to bring them to playground. Playground, main, pergi swimming, water park lah, pergi Sentosa lah. I will have something to do lah. But my wife will give me the push lah. Awak dah 2 hari tak pergi ni okay. So have to lah, you know. Kita kena betul, macam mana penat pun, family time is very important lah. Tak ramai orang yang mungkin sedar yang bila you rapat dengan your anak macam saya rapat dengan anak saya, sekarang kita dapat nampak dia punya kesan dia tau. So apa yang you lakukan ni macam, I selalu nampak you post gambar you dengan anak, you kasih dia makan, you pergi mana-mana dengan dorang aja tau. So I rasa macam bagus lah yang you get really involved in anak-anak tau. Apa yang you harapkan actually daripada anak-anak ni? Apa yang you nak diorang jadi? Just hope that them to be independent lah, berdikari. You know, one day you tengok sekarang banyak orang meninggal pada usia muda, you know. Recent case, arwahnya Abang Boci meninggal, you know. Ada Ashraf Sinclair meninggal. You never know, kita boleh mati bila-bila.
So I just want first to have something untuk my wife, my anak-anak, saving, investment ke apa. Bila I mati, diorang tak susah. And then they have to be berdikari lah. Mereka harus berdikari lah. Berdikari untuk supaya tahulah buat benda-benda yang sepatutnya dilakukan, macam adik jaga abang, abang jaga adik, macam tu lah. Are you going to have another kid? InsyaAllah kalau kita boleh tahu tu anak perempuan. Dua boys. Itu tak boleh tahu, bro. Tapi macam-macam orang kasih tip. Kau kalau ni makan ikan jangan makan daging. Ya ke? Tak, aku tak tahu rasa kan? Aku tak rasa tip tu semua. Makan daging, makan ikan. Kau makan green grapes. Untuk apa? Dapat anak perempuan? Tak tahulah. Nanti saya cuba, saya bilang lah. Dia beri result macam mana. Okay, kita ada berapa minit aja ni. Saya selalu dalam diari ayah ni, saya nak berikan motivasi kepada semua para pendengar pasal you champion. Saya rasa ramai orang ingin tahu your formula untuk jadi champion dalam hidup. So mungkin saya nak akhiri dengan soalan tu, macam mana dalam you tips you sendiri, macam mana you jadi champion dan macam mana orang lain juga menjadi berjaya dan champion. Saya belum sampai tahap macam Abang Jimmy lah. Saya masih lagi belum lagi tahap champion lagi bang. Okay. Nama je champion. Saya champion in segment lah, segmentize. But in life belum capai lagi lah, insyaAllah. Yang penting jangan takut lah untuk cuba. Jangan dengar cakap orang. Kadang-kadang orang akan takutkan kita sampai kita takut nak buat benda tu. Ingat rezeki Allah tu luas. You tak tahu apa akan berlaku selagi you tak cuba. You kena cuba. Sebab saya tak tahu pun yang saya keluar dari radio ni boleh menampung keluarga saya. Alhamdulillah lah, dah masuk 6 bulan ni. And I have lebih banyak masa untuk anak-anak, untuk isteri. Yang mana saya tak akan dapat kalau saya kekal tempat tu. Dari segi income pun better kan? Yes, income Alhamdulillah. Dia banyak benda yang better lah. Of course lah, ni baru. Benda yang baru ni manis. Kan? Jadi saya rasa untuk judge ni, saya harus beri saya masa dalam 2 tahun. Saya kena tengok 2 tahun perjalanan ni macam mana. Selalunya benda yang baru ni manis mula. Jadi kena tengok bagaimana kemanisan ni boleh kekal lah untuk 2 tahun ni mendatang. Jadi jangan takut untuk mencuba. Sebelum anda cuba tu, anda berdoa lah, minta dengan Allah, dan anda tanya orang yang benar-benar akan memberi anda satu jawapan yang betul, ataupun jawapan yang memberi motivasi lah. Macam saya call Abang Jimmy, bang, saya nak tinggalkan radio, macam mana bang, abang rasa? Kan saya call I think it's about time lah Casey. Tapi tadi yang you cakap betul. Kalau you call me 2 tahun dulu, mungkin saya cakap benda yang berbeza lah. Saya pun tak tahu apa masa depan tu, tetapi saya rasa macam dah kena. Saya penting untuk kita bertanyakan kepada orang yang dah melalui. Orang yang mahir. Kalau saya nak berhenti radio, nak buat YouTube, saya tanya dengan kawan yang tak pernah buat YouTube, yang tak pernah buat social media, mereka akan have ketakutan yang sama tau. Janganlah, kau boleh yakin ke? Saya tanya orang yang betul. Itu Abang Jimmy yang dah ada pengalaman. Can lah bro, aku baru jadi duta kedai Jimmy. Pergi kedai Jimmy, kedai sejimmy.com. Itu that's a nice thing to end. Okay, jadi jangan lupa ikuti DJ KC Champion di YouTube, Facebook, Instagram. You ada Twitter tak? What's your Twitter handle? Twitter saya tak gunakan sangat lah. Selalu just sharing of link to my podcast. Okay. Anyway, terima kasih banyak KC kerana sudi bersama dalam Diari Ayah. Kepada semua, jangan lupa ikut dia dan jangan lupa share dan juga follow podcast ni. Saya sedang nantikan satu saat di mana saya boleh buat collaboration dengan Malam Seram. Saya paling takut cerita horror, tapi saya nak tengok boleh ke tidak. Boleh tak? Boleh lah. Boleh punya. Jika kau fikirkan kau boleh. Okay bro, terima kasih. Terima kasih bro Jimmy. Okay. Salam. Tak salam. Tak boleh. Kau ni lupa. Okay baik, terima kasih semua. Jangan lupa kongsi. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.